Salam alaikum, Inch'Allah, قدم لكم وصفة pizza sandwich. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la pizza sandwich. Donc, j'ai les ingrédients français. J'ai 3 cuillères à soupe de lait en poudre, une cuillère à soupe de levure à pain, une cuillère à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café de sel et de l'eau tiède. Si vous n'avez pas le lait en poudre, vous pouvez remplacer l'eau par le lait normal. المقادير باللغة العربية عندي هنايا 3 ملاعق من حليب البودرة، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من السكر، 5 ملاعق من الزيت، ملعقة صغيرة من الملح، وعندي الماء الدافئ. وإذا ما عندكمش حليب البودرة ممكن تعوضوه بالحليب الدافئ. أول حاجة نقوم بها نخلطوا الخميرة مع السكر ونضيفوا القليل من الماء ونخلوها تتفاعل. إذا نخلي الخميرة تاعي هنا تتفاعل قليلا ومن بعد نمر للمرحلة المقبلة. بعد ما تفاعلت الخميرة تاعنا الآن نضيفوا الدقيق. Donc après fermentation de la levure avec le sucre, maintenant on va ajouter la farine. أنا عندي هنا كأس اللي يوزن تقريبا 200 غرام. Donc j'ai un verre qui prend presque 200 grammes. Donc je vais ajouter 4 verres. 1, 2, 3 et 4. إذا كما راكم تشوفوا هنايا ضفت 4 كيسان. والآن نضيف حليب البودرة. كما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالحليب العادي. ونضيف كذلك الزيت ونضيفوا الملح ونبداو نعجنوا في البيتزا تاعنا. دونك جاجوت لو petit à petit je mélange. إذا الماء تضيفوه شيئا فشيئا، ما نضيفوش دفعة واحدة. العجينة تاعنا لازم تكون تتلاصق شيئا ما. Donc notre pâte doit être un peu collante. Maintenant on va la pétrir pendant 3 à 4 minutes et après on continue la recette. نعجنوها لمدة 4 دقائق ومن بعد نوريكم المرحلة المقبلة. بعد ما عجننا العجينة تاعنا الآن غادي كما راكم تشوفوا درت لها شوية زيت في هذا الإناء ووضعتها فيه وغادي نغطيها ونخليها تختمر. Donc vous voyez, j'ai transféré ma pâte dans ce bol là après pétrissage de 4 minutes. Là je vais la couvrir, je vais la laisser reposer pendant 30 minutes. والآن نحضروا الصلصة. Maintenant on va préparer la sauce. Pour la sauce pizza, j'ai un oignon, 2 tomates, j'ai quelques branches de thym, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de sel, vous pouvez ajouter du poivre si vous voulez, et j'ai une cuillère à soupe de tomates en pâte ou bien tomates concentrées. Donc et bien sûr de l'huile. Je vais mettre le tout dans la poêle et je vais laisser cuire pendant quelques minutes. Et après je vais la mixer. Donc comme vous voyez, j'ai mis tout en même temps. Donc j'ajoute, si vous avez des feuilles de laurier, vous pouvez ajouter 2 feuilles. إذا إلا عندكم ورق الغار أو الجند أو ورقة سيدنا موسى تقدروا تزيدوا 2 يعطيوها طعم لذيذ جدا. كما قلت لكم نضيفوا الملح والبابريكا الفلفل الأحمر وكذلك الزيتون تقريبا ملعقتين ونخليوها طيب ومن بعد نطحنوها. دونك j'ajoute aussi l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe. Comme vous voyez, j'ai ajouté une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika,
Et maintenant, je vais laisser cuire sur feu et après, je vais la mixer. Si vous avez une sauce qui est déjà prête, vous pouvez l'utiliser. إذا كانت عندكم صلصة البيتزا حاضرة ممكن تستعملوها. في هاد البيتزا انايا اخترت ندير اللحمه المفرومه. تقدروا ديروا اي شيء عندكم، ممكن تخليوها بالصلصه فقط. Donc moi j'ai choisi de mettre de la viande hachée dans ma pizza. Vous pouvez choisir n'importe quelle viande, poulet, thon ou poisson comme vous voulez. Et vous pouvez aussi la laisser juste avec la sauce tomate et un peu de fromage. Donc j'ai presque 200 grammes de viande hachée. Je vais ajouter un peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile de table. إذا عندي هنايا 200 غرام من اللحمة المفرومة، نضيف لها القليل من الزيت ما يعادل ملعقتين كبيرتين، ونضيف ملعقة من الملح غير مملوءة، donc une cuillère à café pas trop remplie, une cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café d'ail moulu. تقدروا تعوضوه vous pouvez le remplacer par l'ail frais. Donc comme vous voyez, j'ai mis 200 grammes de viande hachée, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et demi-cuillère à café d'ail moulu. إذا كما راكم تشوفوا عندي 200 غرام من اللحمة المفرومة، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر اللي هي بابريكا، ونصف ملعقة من الثوم المطحون اللي تقدروا تعوضوه بالثوم المبشور. والآن نحركوا اللحم تاعنا حتى يطيب ونواصلوا المراحل تاعنا الأخرى. بعد ما اختمرت العجينة تاعنا الآن نقطعها إلى كويرات. Donc comme vous voyez, notre pâte a doublé de volume. Maintenant je vais la découper en boules et on continue notre recette. Donc je vais former des petites boules comme ça et je vais les laisser reposer pendant 5 minutes. إذا كما راكم تشوفون نشكل كويرات في هذا الحجم هذا ونخليهم يختمروا لمدة 5 دقائق ومن بعد نرجع معكم. Après 5 minutes de repos de nos boules de pâte, maintenant on va commencer à façonner les pizzas. إذا الآن نقوم بتشكيل البيتزا تاعنا. إذا نوضع القليل من الدقيق على سطح العمل ونبدأ نسرح في الكويرات تاعي. Donc je commence à aplatir mes petites boules de pâte. إذا كما راكم تشوفوا هنا شكلنا مستطيل. Donc on a aplati notre boule de pâte en forme de rectangle. Maintenant on va mettre la farce au milieu. Donc je commence par mettre la sauce tomate qu'on a préparée ensemble, que j'ai mixée. Il ne faut pas mettre sur la bordure, il faut laisser la bordure sans sauce. Donc كما راكم تشوفوا نوضعوا الصلصة في الوسط، ما لازمش نروحوا حتى الجوانب. وهنايا نضيف اللحمة المفرومة. كما قلت لكم إلا ما عندكمش اللحمة المفرومة ممكن تعوضوها بالطونة أو أي حاجة عندكم في البيت أو تخليوها بالصلصة فقط. والآن نرش عليها القليل من الجبن المبشور. Donc j'ajoute le fromage râpé. والآن نغلق عليها. إذا نجيب هاد الجهة منا. Donc comme vous voyez, j'ai plié l'extrémité gauche après l'extrémité droite. الآن نحاول نغلقها هنايا، نضغط عليها جيدا. إذا كرر العملية مع كل العجينة اللي عندي ومن بعد نوريلكم المرحلة المقبلة. Donc je continue à façonner de la même façon et je vous montre l'étape suivante après. بعد ما شكلنا البيتزا تاعنا الآن ناخذ حبة تاع بيض نديروا لها القليل من الخل، بعض القطرات. Donc je prends un œuf, je mets quelques gouttes de vinaigre pour enlever le goût des œufs. Je mélange bien et je commence à badigeonner mes pizzas. Et là j'ai du fromage râpé, je vais saupoudrer un peu de fromage râpé sur la pizza. إذا هنايا عندي الجبن المبشور نوضع عليها القليل من الجبن ونواصل العملية مع كل البيتزا اللي عندي. إذا نفس الشيء هنايا. Donc je badigeonne
la pizza. J'ajoute un peu de fromage râpé et je continue avec toutes les pizzas. بعد ما كملنا من تشكيل البيتزا تاعنا الان نوضعها في فرن طيب على 180 درجه لمده 15 دقيقه، واكيد لازم نحرصوا الفرن تاعنا اذا نطيبوها من التحت ومن بعد نشعلوا لها لمده دقيقتين او 3 من الفوق باش تحمر. ولازم كما قلت لكم دائما نحرصوا الفرن تاعنا. دونك voilà, on va cuire nos pizzas maintenant à 180 degrés pendant 15 minutes et bien sûr ça dépend des fours. Faut surveiller notre four, on va la cuire en bas, après on va la faire dorer pendant 2 à 3 minutes, ça dépend des fours. Il faut toujours le surveiller bien sûr. إذا كما راكم تشوفوا وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاعنا، إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. Donc voilà, on est à la fin de notre recette. Les amateurs de pizza vont vraiment adorer. C'est une recette très bonne. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.